Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Beautiful early morning mga kapuso. Good morning Western Visayas. Yari naman kami para magdulong sa mga mapuslanon ng impormasyon. Good morning, Adrian. Good morning, Mansed! Good morning, mga kapuso! Tutok na kay mga interesante nga topiko ang istoryahan ta subong aga. Ini ang GMA Regional TV Early Edition, ang pinakauna nga unified morning show sa Western Visayas. Ako si Attorney Cedfrey Cabaluna, ngayon yung makaupod gikan diri sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman inyo kapuso, Adrian Prietos, nagikan diri sa may GMA Bacolod Station. Makaupod taman sa hindi madugay si GMA 1 Western Visayas co-anchor, Kapuso Caitlin Revilla. Said tungod sining pandemya nangin mapuslanon gid ang bisikleta. Sang matinion nga wala sang nagabiyahe nga mga pampubliko nga salakyan, nangin dako ini nga bulig sa mga tawo nga kinahanglan magpadulong sa ila trabaho. Sa matod lang, Adrian, madamo usang benepisyo nga dala ang pagbisikleta. Wala ka sang gasto sa pamasahe. Hindi ka apektado sang kagutok sang trapiko, kag maka-exercise ka pa. Correct, said. Gani sa bunga aga ang pagbisikleta istoryahan ta. Upod sa aton mga bisita, samtang Kapuso actress, may gachika kay Kapuso Caitlin Revilla sa Bistok. Mga kapuso, bantayan ina, dugay-dugay. Kaya Arianay, kabalo na bala ka mo. Nga pareho sa Estados Unidos, may ginatawag man nga Alcatraz sa Roas City, Capiz. Mas popular sa ngalan nga Ruins of Alcatraz. Ining makitaan sa Sitio Nipa, Barangay Kulasi, Roas City. Pangod sa pinasahi nga disenyo sini, kag sang lokasyon nga nahamtang sa kilid sang dagat, ining isa sa mga popular nga tourist spot sa syudad. Oh, kabalo na kamo Ginsiling said gang Ruins of Alcatraz ang ginpatindog para kung tani himuon nga isa ka resort apang sa wala mapahayag nga rason, ini ang wala natapos. Ara mga puso, wala kami utang, kabalo na kamo. Queen of the Trails, ini ang tawag sa 24 anyos nga Ilongga nga si Ariana Dormitorio. Sa lamaharon nga edad, record holder na bilang pinakauna nga Filipina nga tagdaog sa Continental Cycling Race sang nakuha sini ang gold sa under 23 category sa Asian Championships. Siya ang 3-time national champion man sa mountain bike series. Bangod sa iya abilidad, siya ang ginakabig man subong nga isa sa mga ginakakunyagan nga prospect sa Southeast Asia. Mga kapuso, makaupunta subong nga aga ang Philippine Queen of Trails nga si Ariana Dormitorio. Good morning, Ariana. Good morning, good morning. Ariana, you are a national athlete and a champion, both the local and the national level. Pero hindi alam ng kararamihan na you have roots here in Iloilo. Saan ba where do you trace your roots dito? My dad, he's from Dumangas, and my mom, she's from Haro. Oo, Haro. So both Pero parents talaga. ang pagkakaalam ko, after I was born, parang 3 months lang, lumuwas na kami. So, hindi talaga ako lumaki dyan sa Iloilo. I hope one of these days you can come visit us here and reconnect with your roots, Ariana. Ako, I've lived my life mostly here in Metro Manila. So, going to the province, it's a completely different scene. I was able to, bike sa Guimaras Island. That's right, that's right. Parang a little few minutes na boat ride lang sa Iloilo. Sobrang ganda. Kailan nag-umpisa pala, Ariana, yung hilig mo sa cycling? When did this all start? Dad and I have been doing a lot of activities together. Tapos, he wanted me to be more into sports. Pa-bike-bike lang sa village namin, a little bit of sa Metro Manila.
Then I kind of started racing na locally at the age of 12. And then naging tuloy-tuloy up to this day. I'm very, very lucky and blessed na my dad and my family has been supportive. Pero eventually naman, since we just kept doing what we love, the sponsors came to us and supported us. And that's how our dream of becoming an Olympian came about. Yan. Doon siya nagsimula. Well- So it started, ngayon ano na ako, 14 years na nagbabike. We'll talk about that, your Olympic dream later, no? Pero before that, no, where Thank and how did you earn the title na Philippines Queen of the Trails? Saan ang galing to? Ba't ikaw yung binansagan na Queen of Trails? Actually, hindi ko din alam. Parang a few years ago, nung nag-join ako ng, call this, endurance race sa Alabang. Ano ba yon, yung 24 hours endurance race. Wow. Tapos parang there were a few media people who have interviewed me there. Tapos parang doon ko lang nakita na they're calling me Queen of Trails na. It's a big honor to be called such a title. Mahirap ba to reach this point na you're talagang nag-train or ano? Tell us about your journey. Anong the hardest part of this journey of yours so far? Of course, when we started biking, parang yun nga, it started as a hobby lang. And then, cycling nga naman is not a cheap sport. So, I'm happy din na yun nga, very, very big factor na my dad supported me here. And then, eventually, the sponsors came. So, syempre, maraming naging bashers. Kasi parang they've been saying na, wala kayong future dyan. Walang future sa sports, especially sa cycling. But yun nga, we just kept doing what we do, getting a lot of medals. Parang it helped me become a better person din. Kasi marami ka talaga naman matututunan na value sa sport na ito. Hindi ka ba natatakot umitim, no? Hours na sa gitna ng init, tapos or magasgasan or masugatan? Yan ba, hindi ba any of your concern, especially from your mom? Problem, sure, protective rin sila at a time, pero now that you're in a sport, parang it's part of the process. Hindi ba to something that Yes. you have problems with, or okay lang ba sa'yo maganyan? Syempre, conscious ako niyan. Kasi nga, alam mo, student, kailangan maganda yung balat, gano'n. Pero after graduating high school, na after that, fully focus muna ako sa cycling as my career. Sabi ko, I have to let go of these, kumbaga, insecurities. So I fully embrace the sport. Ngayon, hindi ako takot umitim. You give your bicycles names, no? Why do you do that? Ano ba mga pangalan ng mga bike? Oh my God! Oh my God, bigla ako nahiya. The reason why I wanted to give my bikes names, kasi, you know, it's something na I parang use every day. Lagi ko siyang kasama. So, but it gives you an additional attachment to something. And it gives you an additional parang feeling of care, di ba? Kunyari, yun nga, maalagaan mo yung bike, and then when you post, parang mas may deep story na you get to share to people. So, that's why I name my bikes. Ngayon, the bike that I have is called Bubblegum. Bubblegum. For young women out there, young girls who probably are just starting off, trying to identify which field they would like to be part of, no? And they want to excel. Yes. What's your advice to them? Because you have basically overcome a lot of things up to this point. Number one, embrace your flaws. Embrace your insecurities. Kasi that's what makes you unique, di ba? Because how you'll be able to fully unleash your capabilities of continually doing what you love to do. So you just gotta keep going talaga. And of course, surround yourself with people who share the same passion as you have. Thank you very much, Ariana Dormitorio, for giving us the time to talk to you. It's been a pleasure. Thank and you. We're wishing you all the best in your competition, Thank you. especially in the coming Pleasure is mine as well. Olympics. Thank you. Nakita ta, isa naman ka athlete nga may roots diri sa Iloilo. We've seen how she has struggled, and of course nakita ta nga nalabot niya, amat-amat niya damgo, and it took a lot of hard work. And I think in anything we do, basta tingwaan ta lang malabot agad. Dugang impormasyon ka good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition.
Ini ang GMA Regional TV Early Edition. And we're back mga kapuso, you are still watching GMA Regional TV Early Edition. Beauty tips kag career igachika ni Kapuso Lovie Po kay Kapuso Kate Nivilla sa Bistock. Kate, mayong aga! Thanks, Adrian. Ari mga kapuso, everyone's excited for her. Kag ako, personally, very excited yun yung makachika siya sa bunga aga. Let's get to know her more. Diri sa Biz Talk interview, mga kapuso. Miss Lovie Po. Good morning, Lovie, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Hi, good morning, Kate. And of course, I want to say thank you to GMA Regional TV Early Edition for having me. Alright, we are so glad to have you here today. But kamusta na ang napakagandang si Lovie Po? Oh, wow, thank you. Okay naman po ako. I'm here at home again. Kakauwi ko lang po yesterday from our lock-in taping. So it's my first time to work in like 7 months. So grateful ako. Nagpapasalamat ako sa GMA, of course, for keeping us safe, going there, and pagbalik namin here din sa Manila. Mm-hmm. And because we have extra time this quarantine, usually we do the things we love. At isa na dyan ang pagluluto at kumain. But how do you #Lovie your body this quarantine despite being enticed with the scrumptious and delicious food? Honestly, Kate, sobrang hirap talagang mag-no sa food ngayon. Especially parang you're just at home, tapos pag stressed ka, wala kang gustong gawin kundi kumain. So what I try to do is I try to work out as much as possible every day. There are a lot of women who are in doubt over their self, especially their physical self. So what is your message to women who always feel shy and insecure about their body? Oh, first of all, it's okay to feel all of these emotions. I myself, I have a lot of insecurities, but at the end of the day, your flaws and what makes you different is what makes you stand out. If you want other things, diba, parang that's all up to you, but make sure that you believe in yourself and your talent and know what you're capable of. Your father, Fernando Po Jr., is known for his career as an action star and has earned the title as King of Philippine Movies. What important lesson has he taught you that you find it very useful in your career now? Learning how to be around people. Kasi parang, because of all the good words and the legacy he left behind, parang yun ang pinaka-importante na natutunan ko from him. And let's talk about your love life naman. How are you and your boyfriend Monty doing now, especially that you two are on a long-distance relationship? We're good. Actually, everything's great, even if long distance. But of course, hindi mo maiwasan yung mamiss nyo yung isa't isa. But the important thing is that we stay connected and things are still very interesting. So yeah, it's nice because somehow we get to share a lot of things together even if we're away from each other. Mm-hmm. Ang sweet nyo nga ni Monty, and it's really good that distance is never a hindrance for your relationship with each other. Pero Lovie, pumipila ka na rin sa kay Park Soo-joon ngayon na naku, maraming mga fangirls dito sa Western Visayas ang makaka-relate sa'yo. So paano ba mag-fangirling ang isang Lovie Po? Kung makapag-fangirl ako ay talagang kilig na kilig ako at saka talagang nanonood ako ng mga shows ng mga paborito ko. But more than anything, it's how they make us feel kasi now that we're at home lang palagi. So yeah, yung pag-fangirl ko just like everyone else. Thank you, Lovie, for giving us time this morning. Thank you so much for having me. Dira lang kamo mga kapuso, madamo pa sang dapat ninyong atutukan sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. High school pa lang sa nagsugod sa hilig sa bisikletang 61 anyos nga si Dr. Joaquin Moreno sang Bacolod City. Apisar iniyang nauntat sang siyang nag-eskwela sa medisina, wala naman siya nadulaan sang gana. Nagbalik sa pagbike sang 1999 kag sang ulihi, nang inregular nga pumalasakop sa triathlon events. Isa man ini sa mga founders sang isa ka mountain biking group sa Bacolod.
Mga puso, makaupo na subong aga si Dr. Joaquin Moreno. Good morning, Doc Jake. Good morning, Adrian. Doc, mga musta ko anay, kamusta ka? Kamusta ang imo mga himata, pamilya, subong may ara kita, ginapangatuba nga pandemic. Yes, so sakto gin Adrian. Oh. Okay man ko so far subong ari lang ko di sa balay most of the time pahuway-huway di kag nagapalayo sa mga tao. Amoge. Doc Jake, first question. Wala pa yan nag-usong biking due to this global health pandemic. Nga aton ginatubang subong, isa ka niya ka-biker, high school ka pa lang, di ni nagsugod ang imong hilig sa ginatawag nga adventure. Doon pabayaan ko lang fitness ko, ang health ko. Tungod nga sedentary lang ko, pungko lang katuon. Pero daw ano na ta, no, edad na ta, and then I think it's about time we go into a hobby or an exercise nga masadyahan man ta. Dito dayon nakadtuan ang topic of biking kay at that time may mga groups na di nga naga-bike. So sa una daw hesitant ako bala daw hindi ko kuan kay wala ko maanad balang ga-bike sa dalan daw tulbaan ko. But eventually ang group nag-decide, and then amo to nag-join na kami sa mga competition, race diri sa Bacolod, and then eventually nagpangayaw man kami palumba sa iban nga mga banwa, sa Guimaras, sa Iloilo, sa Dumaguete. Doc, 2006 you started your triathlon journey. Kada tuig ka na dayon nga nagapasakop. How do you prepare? Especially nga maluwas sa biking, miara man dalagan, kag syempre swimming, kabahin man sa kompetisyon. Hindi ko pa balo maglangoy, and then may ara gid ko fear sa mga dalom. Amo man ning nag-motivate sa akon nga mag-triathlon kay syempre may swimming part ng triathlon. So nagpatuon gid ko ya swimming lessons. Doctor sang internal medicine, kag bilang isa ka gastroenterologist, you know very well ang epekto sang biking sa lawas ng isa ka persona. Is this something, Doc, that you would recommend especially sa mga gusto mangin fit apang wala sang background o kon eksperyensya? Well, ang mahambal ko lang kung gustuhon mo, kung motivated ka, ubrahon mo gid na. Kung hindi ka kabalo mag-bike, tuon ka na i-bike, kabalo ka magbalanse. And then from there, kung kabalo ka na magbalanse, tuon ka na sang bike handling nimo. And then importante gid kung nara ka sa dalan, follow traffic rules, aware ka gid sina. Kag siyempre ang ma-advise ko sa mga baguhan, start gradually. Amat-amat lang, gina-enjoy mong imong hobby, gina-enjoy mong sport, then you will do it for years and years to come. Doc Jake, sigurado madamo gid yan na-discobrehan bilang isa ka trail hunter. How would you describe Negros Occidental, ang aton pinalangga nga probinsya, sa mga wala pa yan nakatukib sang aton nga lugar? Ang aton nga probinsya is a biker's paradise. Kung wala ako nag-bike, wala ako na di kakadto sa mga iban di nga mga lihit-lihit nga mga lugar di, kundi in between sinada damo na mga barangay roads, damo na mga hacienda roads, river crossings, bamboo bridges, steel bridges, overflows, maagyan mo na tan kanami gid diya kag kaayo gid nga sport ni kay daw kay ma-enjoy ka gid. What motivates you to bike longer, and bike even harder at your age? I bike for fitness, that's one reason. Okay. Second, I bike to relieve stress. No? So, nagla kung bike ka na, relax ka na, tanaw ka na sang mga bukid, tanaw ka na sang mga kahoy. And then, I bike also for camaraderie. Okay. So, may grupo ka na, mas mayong ang group mo, inang kilalahay gid ka mo, or better pag kung pareho ka mo puwersa para nga magdinungan ka mo. So over the years na naman ninamon nga kami ginagawa danay. Doc, anong imo mensahe sa aton mga kapuso nga nagatanaw sa aton subong aga? Kag ti syempre, encourage them, inspire them nga kaangay mo, senior citizen na, bawte, wala gyapon untat. If you want to go into a hobby or a sport or an activity, ang suggest ko, ang matambal ko, start gradually. Amat-amat. Kung gabay ka subong hasta lang sa libertad, amat-amat mo lang hasta sa uli kadto ka na sa kundiin-diin da. And then
If you are over 40, na nagbago ka, nagsugod, ang suggest ko mapa-clearance ka sa doktor mo. Because, may nga matanaw kayo kung fit ka or kung may kinanglan ka, i-maintain ng mga bulong. Ang importante lang, you put your mind into it. Okay. Dapat mayara ka man sang time management. Ako, doktor ko, kung maubra ko ni tanan. Kung gustuhon mga iya, pangitaan mo kinaya medyos. And then for those who are starting, obey gid sang traffic rules because we don't want any untoward incident na matabo sa dalanon. Doc Jake, madaming salamat for sharing with us your time. See you around. Yes, salamat. Thank you. Para mga kapusuhan, nabatian nyo halin mismo kay Doc Jake kung anong health benefits nga makuha sa pagbike. May guide pa sa mga gusto maglagaw sa probinsya sang Negros Occidental. Said? Kay lidlawgin man maglibot dira sa Negros sa Adrian Baylang kung matapos ining pandemya, mabisita kita da. Sa nahambal taman gani magluwas sa kayuhan nga madulot sini sa aton lawas, pwede man mga instrumento ang pagbike para kita ang makilala. Makaangkon sa kadungganan kag makalabot sa nagkalain-lain nga lugar. Pareho kay Ariana. Insakto ka gid said, pero hindi kita malipat nga sa tag sa kation nya kita ang nagabay kinahanglan taman maghalong. Makapuso sa piyakabahin ang nagainit na gid nga I can see you, high-rise lovers, padayon ta nga tutukan. Ang mga bagras kag bakiras sa tiil. Normal ina sa mga tao nga nagatuon pa lang sa pagbisikleta. Pero kung ikaw ang makaibalo na, dira mo maapresyar ang kanami isang pamatsyag nga makalibot-libot ka kag makapadulong sa gusto mo kantuan sunod sa imoy kasarang. Silingan ni said, sang Belgian cycling champion na si Johan Musiu. Crashing is part of cycling, as crying is part of love. Kung sa pagigugma gani, may nagakasakitan mo sa pagbisikleta, paayhan. Ang butsilingon mga puso, sa aton hando may mga kasablagan gid. Gani dapat handa kita, nga ini ang batason, para kita ang mangin madinalag-on. Aton binagbinago na, nga sa kabuhi, makapila ka best man kita matumba, importante magbangon kag magpadayon. Mga kapuso, may maninyo nga malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Kag please click subscribe sa among official YouTube channel. Kapuso, today's the best day of your life. Gani start early, start right. Kaupod kay Katie Nuvilla, ako inyo kapuso, Adrian Prietos. Madamo nga salamat sa inyo nagtutok sa mga aga kag nagasalig kami sa padayon nga suporta sa GMA Regional TV Early Edition. Kada alas 8 sang agay na, mga kapuso, sa kada adlaw nga bugay sa aton, hindi kita magkalipat nga magubra sang kayuhan sa aton isigkataw. Isa ka med nga adlaw sa inyo tanan. Ako si Attorney Cedfrey Cabaluna, buong puso para sa Pilipino.